Mga buhing Santos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel o sa atong The Sunriser. Ako mong gidapit sa pag-share and also to subscribe alang sa atong millennial discussion. Hisgutan ta karon ang ESET Philippine Solution. Noon sa kini ESET Philippine Solution, mao kini ang formula sa pagsulbad sa nagbuntaog ug nagkangiog, nagkadagtong nga suliran sa nasod nga Pilipinas. Kinuman sa tuig 2017, may padayag si kanhi Presidente Rodrigo Duterte that September 21 is a day of protest against the abuses in the government. So yan gidayag nga mohimo mo og mass action himua kana September 21 kung diskontinto mo sa tanaw sa pagdumala sa kagabahanan. And it is provided so in the Constitution the right to petition against sa mga kahiwian nga gihimo niining nangagabahanan. That's the right of the people. And this right of the people is in that usa kini ka exercise of direct sovereignty. Mao kini ang gahom sa katawhan as provided for dinhi gipadayan Article 1, Section 1, Article 2. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang tag-iya sa gahom sa gobyerno mao ang katawhan. So niining puntuhan, the owner of the government is the people. Ug busa, kung makita sa katawhan nga nagkatuali na, the employers are the people. And the president, vice president, senators, the speaker, the congressman are all employees of the people. Kunaw na ako no. Ang atong agalon, our masters are the taxpayers, the owner of the government, the creator of the government, the source of power of the government are the people of the Republic of the Philippines, 117 million Filipino people. And so, kung makita sa katawhang Pilipinon nga wa na makadimao ang iyang mga empleyado, wala na makadimao ang iyang gipili nga mauntay mo dumala kanila, nagkajabag na. That's the right of the people to withdraw that power given to the government servants. The owner of the government, the people, the employers are the Filipino people. Ikaw, Mr. President, ikaw, Speaker, ikaw, Senate President, ikaw, Senator, ikaw, Congressman, ikaw, Governor, Vice Governor, sa Gunang Panalawigan, Board Members, ikaw, Mayor, Vice Mayor, sa Guniang Bayan, ikaw, Kapitan, ikaw, Barangay Kagawad, the elective, the appointive officials, kamong tanan, kitang tanan, mga empleyado, workers of our masters, the Filipino people, the sovereign Filipino people. They are our employers. Sila ang atong agalon. We have no right. When this right borrowed by us will be retrieved by the Filipino people, the owner of the government. Maunay huna-huna. And so, sa September 21 pa nagiusa sa katawhan, nationwide, usar ka na kapag padayag sa gahom sa katawhan. Mo na dukdukon kining mga balangguno, mga crocodiles in the government. But the question is, how to change the government? That's the question. There is no question that the people have to unite.
There is no question. But the question is, how? Is it mere replacement? Maura ba ang personal solution? We need to have a correct formula. Nagkinahanglan tag correct formula. Because in solving a problem, it should be based on a correct formula, not on a wrong formula. And let not emotion rule over logic. But it is logic that rules over emotion. So sa pagsulbad sa problema sa nasod nga Pilipinas, what formula shall we follow? Kana mo itong pangitaon. John chapter 14 verse 6, nagaingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Therefore, the first formula mong paglamdag sa Diyos. Unsa bay dalan ini? Unsa bay kamatuoran ini? Unsa bay kinabuhi ni ini? The solution to the problem. Now, let us present the flashback. Atong i-present ang kagahapon sa nasod ng Pilipinas. The common problem, gipapahawa si Marcos 1986. Ngano, number 1, graft and corruption. World famous corruption issue sa nasod ng Pilipinas. Plus iyang dictatorship, human rights violations. So corruption issue, ikaduha nga idsa, papahawa si Iraq Estrada. Issue, mao gihapon. Number 1, corruption. Niini puntuha karon. Ang pangutana, nasulbad ba? Nasulbad? Umisamot hinoon ang problema sa korupsyon sa nasod ng Pilipinas. Was the solution, the formula used by those who rally behind sa IDSA 1, IDSA 2? Was it a perfect, a correct formula? Or only a portion is correct, not correct entirety? Ngano? Kay kung correct pa ang formula, sulbad na. Wala na corruption, wala na second IDSA. Wala na third IDSA. Ngano ba? The same. Gikatauan ta sa medyas ni mo kalibutan. Gikatauan ta. So, wrong ta, sayop ta, sa atong pagkuha sa formula nga personal solution. Ang personal solution is replacement. Layas mo diha sa gobyerno, kami mo'y mupuli. That's personal solution, replacement solution, which is not. Now, ni ay pruiba. Relax lang, ha? Because ato nagkaroon nga tanawon nga there is a correct formula. And so for those who will be attending, niini karon nga September 21, we should be guided a correct formula. And the correct formula is isip. Unsa nang isip? Ha? Mao kini ang exorcism, socio-economic transformation. Ngano nga exorcism? Ang exorcism, mao kini ang pag-abog sa tinuod nga kaaway nato. In the book of Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, mingon si Archbishop Alberto Oy, the real enemies, matud pa ni San Pablo, ang tinuod nato nga kaaway, the real, the actual enemies sa tao, are not the persons, but the demons of deceptions. Ang mga demons, spirits of deceptions na milublob sa tao, living in the persons. In other words, that demon mahimo nga niya nato. Ang demon mulublob sa tao, mahimo nga ang demon mo appeal o demonstrate
Mulublob na. Mahimo ang demon na naglingkod sa kagamhanan, ang demon sad naasad yan ang mga demonstrator. In other words, buwang si Satanas, buwangon ng duha, ang pangutana, what kind of demon? Nga naa naglingkod sa kagamhanan mga crocodile demons o ang mga demonstrators sad naasay mga demons parihas o amo. What kind of demon? That's the question. And we can prove that both inside the government and the demonstrators outside the government have the same demons. Ugun sa bakana, it's a demon of opportunism. Ugun sa kanang demon of opportunism na common niya nang naglingkod sa kagamhanan, the crocodile demons, o ang demons sa demonstrators. Ngano? That's the demon of opportunism. Nag-abot ba ning duha ka demons? Yes. Causa et orico is materia negoti. The cause and origin is the substance of the thing. Ang hinungdan o ang litunganay, mao ang dugukan sa usa ka butang. Nganong naingon kini the cause and effect? Ang cause and effect, ngano ba? Nga naamay multi-trillion, multi-billion, nga gikuha gikan sa panudanan sa katawhan. Inay idapat niya ng dilit mulunok flood control. Inay idapat niya ng mga kalsada infra projects na wa gipamalit og jet planes. Doon gidapat na sa nagkadaiya bulsa sa mga crocodiles. Nga ba? Because of the demon of opportunism. Una, ang demon of opportunism nga naani ning naglingkod nga mga crocodiles, kanus ang maniming apply. Mi apply kining demon of opportunism atol sa piniliay. Atol sa piniliay. Nagkapital kini sila og multi-million pesos. So mga oportunista maning mga demons na misud sa mga kandidato, mao na nga giwilwigan, gitagaan og sobre, gitapot sa sample ballot, taglibo minimum 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 per voter. Mo na demon of opportunism, demon gikan sa kandidato. Karon, ang mga botante, midawat ba? O wala mudawat? Midawat ang mga botante. Busa duha na ka demons. Ang demons of the voters, that's the demon of opportunism. Nga midawat ang botante. Tungod kay ang prinsipyo sa botante, ako na yung dawaton, mag-opportunista ko, total lingkod nila, dili naman sila maunahuna na to. Tanawat? Ang mga demonyo maminaw sa atong mga pulong. Maminaw ang mga demonyo. Perfect ang ilang knowledge. Wala sa tuldok ang atong knowledge, itandi sa knowledge sa mga angels, mga demons. Perfect, ngilngig ang ilang intelligence. Busa dali nang mo connect electrified knowledge kaning mga angels ang ilang karong mga demons matud pa Father Darwin Gitgan of the Exorcist sa St. Michael Exorcism Center sa Malinaw East, Lila, Bohol. Matud pa niya sa birthday sa mahal na Birhen, September 8, 2023 sa Birhen sa Kalinaw, Panaw, Paris. Iyang pag-discuss. Matud pa niya itong ipangutan na padre. 1/3 man sa mga demons na gisilhig di as kalibutan. Pila magyubi sila kabuok? Yun siya. Per legion lang daan is 10,000. O niya pila ka legions ning tanan. Kilabihan di kabangbang. Matod pa niya more than the population of the people in the planet. Mao na ginaganon sa mga demons. So if 8.2 billion ka mga tao din sa kalibutan, din ang mga demons multi-billion ang ginagano nila. Grabe. O niya dili tamutuo niya ng mga demons? You are wrong. You are wrong. In fact, sa exorcism, sa akong gipang interview,
usa sa victim sa demons, napulo ka legions ang misud. 10 legions of demons misud sa iyang lawas. Imagine. Per legion is 6,000. 60,000 ka demons naglublob sa iyang lawas. Unya kini siya, wa gani makadamage in public. Naa nga siya 60 demons. How much more kining mga crocodile? Usa ka tawo, 60,000 dili. Millions of demons na misud niya ng karon. The gravity sa damage sa mga tao, makasud ang millions of demons. So our enemy now are multi-billion demons na naamilublob sa tao. O tungod kay during sa Idsa 1, during the Idsa 2, the people only demonstrated but they did not fight the real enemy. The real enemy are the demons of opportunism demonstrated during every election of the Philippines. Nagatuot ha? Ang violation lang ang demons of opportunism naara sa eleksyon? No. Ang demons of opportunism naari po atul niya ng People's Initiative. Gipapirma ang mga tao kay gikan sa speaker, balang guno, tambalos-los yun, pagkatambalos-los. Grabe ka tambalos-los. Borya gabat. Kining demon makapabugo sa tao. Makapabugo, makapaamaw sa tao. Ang speaker nga wa makasabot na himong amaw. Ngano? Kaya wa kasabot unsay People's Initiative. Meaning, ang initiative na sa mga tao nga mao'y muusap, sila ilang kaukuha na it originates from the people to change the Constitution. But kung ang tao lublub ba na sa demon, bugo sa mga bugo, he cannot understand. So the People's Initiative, gikan kag Speaker Romualdez. Uni ang mga kongresista, basta masudlan na sa demon of opportunism, bugo sa mga bugo. Ang mga LGU officials, kung masudlan sa demon of opportunism, kay ginakraka niya ng pila ka libo, pila ka milyon. Nining puntuha, mabugo sa, kaya nasudlan man sa demon of opportunism. Busa paltos. So naade ang demon of opportunism atol na sa vote, atol sa People's Initiative. Gawas pa niini sa impeachment proceedings. Asa ka migawas 32 billion pesos. Kuya, ano? Ang gi-allocate para lang ang mga kongresista mo perma niya ng impeachment. Demon of opportunism. Grabe, di mapangpang. So gatuota nga ang demon of opportunism was only demonstrated in violation of Section 261, Paragraph A of Batas Pambansa 881, otherwise known as the Omnibus Election Code of the Philippines in every election of the Philippines. Gatuota, dili di ay. Napadi ay demon of opportunism sa kongresista. Out of 316 ka mga kongresista, 215 ka mga congressmen ang may perma. Asa ka o dili ka mo perma unsa bay mahitabo ni ana dili ka tagag 100 million nga imuhang infrastructure projects. Unya, unsa man pagbawi sa gastos sa pilian sa mga kongresista o dili tagaan. So, mapugos pagperma. 100 million. Unya gawas pa niya na 25 million for AX, 25 million for ayuda. Unya, bihag gipadayan nga grabe di ba bambang? 150 million. Grabe. Speaker Martin Romualdez inserted
41 billion pesos budget sa 2025 budget. Ang 32 billion ni ini gigamit against him para ma-impeach si Vice President Sara. Grabe. So the greatest scandal, that is demon of opportunism. Taking advantage. Ang kongresista sa gano'y nag-put up, nagbuto ni Martin Romualdez, nga mga himo kay ang speaker, utrosan nga demon of opportunism. Ang mga tao nasudlan sa demon of opportunism kay nibuto sa tungod lagi kay oportunista pagdawat sa mga kwarta. So, if we have to participate in IDSA 1, IDSA 2, IDSA 3, without public repentance, kung dili ta ka-identify sa tinuod nga kaaway, useless ang atong mga efforts. Useless. And I can prove it now. Useless. Niya ang mga pruiba. Unsay nahitabo? Roll call ni ining tanan. And yet, it's the people public knowledge. And the public knowledge need not be proven in court. Part of the political history, the court takes judicial notice and did not be proven in court. In 1 Corinthians chapter 6, verse 1 to 3, ang balaang nga katawhan sa Diyos mao'y muhukom kaninyo. The people of God shall exercise their power to judge, and even to judge against demonic angels. Mao kana ang gahom sa katawhan sa paghukom, judgment. And so ang IDSA 3 is the judgment of the people. 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 3. O meaning tanan, consolidating the data, the digital media system of gathering information. Niya, napulo ini. Speaker Martin Romualdez, the greatest in the history of the Philippines. Asa ka? Miabot kini og 245.8 billion ang involvement na ini. Pinasikad sa 241 billion sa 2025 budget. Gi-question ang 32 billion for congressional support to sign the impeachment versus Vice President Sara. Ug iyang giwilwigan ang mga kongresista. Misuka ang mga kongresista. Unya, ang DSWD nga inayunta ilang trabaho, gikuha sila ang kongresista mo'y nagmaniobra sa tanan. 25 million ayuda, 25 million AX, aids for individuals in crisis situation. Instead, Department of Social Welfare, grabe, 100 million infra projects for each congressman, 3 billion bribery, atento kada Manila dispute, ninipuntuhan karon 245.8 billion. Pero kining tanan, it's the people who know unsay hitabo ang subject ini for the proper action of the proper court. Ug ang reason ni ining tanan mao, it's the demon of opportunism. While we do not conclude kay subject pa kini, nini karon nga makuti nga trial due process. But the people has the right to know and to prevent the obvious operations sa crocodile system of governance. It's the right of the people to defend. Ikaduha, arita ni Gloria Arroyo. Unsay nahitabo
Involved ba kini sa 728 million fertilizer scam? Sa CPDL bank accounts, $14 million sa IMSA power plant project, sa North Trail project, 1.3 billion poll automation project sa election, Hello Garcia electoral fraud scandal, $329.48 million national broadband project, 366 million lottery funds for charities, and she was arrested. Of course, he was acquitted by the Supreme Court in 2016. So with all the charges, still, siya mao ang nipuli ni Erap Estrada, who was ousted, gipahawa sa katawhan sa EDSA 2 because of graft problem. And an ibon media bipadayag, uncomparable si Gloria Arroyo. The same and the higher issue. And yet the Supreme Court acquitted her. And let the history in heaven record the reality of what is happening in the Philippines. So kinintanan ang kredibilidad sa nasod ng Pilipinas. The media sa tibuok kalibutan. Gipatanaw gyud nga the same problema. Unya, kung natong hinuduman, Janet Napoles, mastermind sa pork barrel scam with former Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula, earning at least 20.8 million kickback from matag lawmaker sa ilahang pork barrel. Convicted by the Sandigan Bayan. Unya, 900 million royalties, 3.8 million helmets convicted to life penalty in 2015, more than 100 years, living in question 13.5 billion pesos. Nining tanan igo si Senator Bong Revilla. So dinhi nagguba mo to gipapas na sa Supreme Court ang PDAP. Hangtod na nga downward na ka na. Panabalik na grabe. So, niining tanan, mag-question yun ang Congress. Mag-question. The credibility, the honor sa tanan. O kini nakita that we failed to cast out our real enemy. And our real enemy is within us. Naa na to, the demon of opportunism. So we cast out. The formula is exorcism. Exorcism. So ang exorcism, we go para sa public repentance. Unya, sama sa Nineveh. Ang Nineveh, ang katawhan, nagbulibog ka na sila driyong. Kining dirigod pagbasol, timaan sa pagbasol, abog. Unya, mihawak sila sa yuta. Nangayo sila pasaylo. Dili ba mao kini angay na nga buhaton? We need to have repentance. I-cast out na to demons. Cast out. We need the press para blessingan ta. Cast out. Unya, diha sa itong pag-repentance during yun sa 21. Unya, we cast out the evil spirits. The demons are really working. Na kana sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, ng demons naglibot-libot na to, roaming around us. Ubusa sa Santiago 4 versikulo 7, if we fight against the demons, they will go out. Bugawas na, budaga na sila. So we cast out. That is exorcism. So, human niya na, mauna ang set unsay set socio-economic transformation. So, ang socio-economic transformation, total change. Unsay plano, unsaon pagpadagan sa gobyerno
dunay changes total the system of governance in the government. Ang nahitabo mao, pagkawa ni Marcos, although dunay constitution, pero the same, ang demon wala mugawas. Wala. Pagkawa ni Rap Estrada, maugihapon wala mugawas ang demons. Naa naglublob sa kagamhanan. Ngano, ka naglublob man sa katawhan. The same scenario. Unya atong hinumduman, Governor Andal, kining ang patuan, maugyapon. Grabe ang mga pagkitabo. Gawas pa ni Fidel V. Ramos, apil gihapon. Mga nahinumdum ka mo sa 9 billion Clark Centennial Expo, 1.7 billion Bonifacio land deal sa BGC, $200,000 diplomatic donations, living in question 10.7 billion. Si Jose Miguel Mike Arroyo, ang bana ni Gloria Arroyo, involved gihapon ini tanan using the government funds. 17.7 billion GTE in broadcast deal. Dagan pa. Nicanor Felton within the government. 2017 Bureau of Customs billions of shabu. He was transferred ngadto sa Bureau of Corrections with doon nagyapoy skandal sa GCTA for sale scandal releasing inmates for bribes through payment for freedom machine system. Grabe. Find out siya ni Duterte 2025 but still untouched. Why? Kasagutan sa 6.4 billion. Dako ang mga bahandi nga nangawa sa nasod nga Pilipinas. Dako ang mga bahandi. Balik ka na to si Estrada. 10 million monthly nga waiting lords. Monthly nga madawat. 545 million pesos Youth Foundation nga naka-raise illegal funds. Unya niling tanan plus ang 189 million Bellcorp stock deals. Jose Villarde luxury uban pa 3.2 billion Jose Villarde BW Resource shares. 389 million shares spending uban pa. Grabe. So kini uban pa all involved meaning tanan. Yang tuta ni Senator Bong Revilla, 517 million PDAF, top nutshell, with Janet Napoles, 124 billion with Richard Gambi, living in question 1.015 billion pesos. Still, gi-acquit usab sa Sandigan Bayan. Unya, naigo-usab si Paulo Duterte, accused sa drug lord protector against father's crusade, but the ombudsman cleared him up of 6.4 billion shabu smuggling in 2017 with Manasseh Carpio. So kining tanan nga mga accusations but public knowledge sa katawhan. Uban na acquitted, uban wala ma-file. But it forms part of the history of the Philippines. Ang main issue that we wish to emphasize, whether or not there is a complete accuracy or inaccuracy of this. Apan kung inaccurate man, unya na ang ilang bansagon na plastar sa katawhan, you will benefit. Matthew chapter 5, verse 3 to 12. Bulahan ang gipersecute kay inyong gingarian sa Diyos. If you are innocent, you are blessed. But where there is a reality, meaning tanan, the main issue is our common opponent, mao ang demon of opportunism. Na nining puntuhan karon kung sabay tabo sa nasod nga Pilipinas. Karon, nganong naingon ni ining tanan? Wala ba kahay na sayop si President Rodrigo Duterte as the entrance nganong
misaka si BBM? Was it not the act of the former President, Rodrigo Duterte? And remember, a history is history. Mao na kana inre. What is written is written. It can never be changed. For a period of several presidents, gikan ni Cory Aquino hangtod na ni Noynoy Aquino, no among the presidents allowed the burial of FM ngadto sa libingan ng mga bayani. It was a history. Karon, Duterte changed the history. Pag-change sa history, although he has a plan na ma-united ang tibuok nasod. But what is right is right, what is wrong is wrong. And since Duterte changed the history to the effect of elevating FM into a hero of the nation, dili ka kini gaba, dili ka kini pahinumdum sa mga anghel that after that si Duterte gi-fire out ni BBM. Dili ka kini part of the punishment. So niining tanan, history is history. O busa, niini karon nga 21, and FM declared nga if he is not the president, he has to join niini karon gitawag og IDSA 3. Naaman si Enrile Sud as officer legal advisor ni BBM. Who knows, karong gabi na hunghungan si BBM, gawas na lang, joy na lang sa mga tao. And you have to tender your resignation. So, kini mo'y mahitabo, then, our request for the next president of the Philippines, it's not only replacement, but exorcism. If Sara will become the legitimate president of the Philippines by succession, we request the next president, replacement is not the solution. It's not the solution. The real solution is find the real enemy. And our common enemy, mao ang demon of deceptions. Mao ang demon of opportunism. So careful sa kay ang sagad mo destroy sa leadership kapamilyara mag-abuso. Here comes makapagal aruyo. Kinsabay mi abuso ang iyang banda. Apel si Gloria. Sa panahon ni BBM, kinsay mi abuso, iyang igagaw si Martin Romualdez. Guba ang leadership ni BBM. And so we pray, if ikaw, Vice President Sara, kaya nagaingon magayon, diya sa Mateo 19:30, nga ang mahiuna maulahi, ang maulahi mahiuna. Ikaw gipa-impeach ka, grabe, may gasto ang gobyerno 32 billion, pinaagi ni Martin Romualdez para yun ka dili ka mahimong presidente. It's not the will of the crocodiles, but it is the will of God. May pailog ka. Ubusa ka na ama ka na sa Mateo 19:30. And should you become the president to assume that power, ang imong misyon, Madam Vice President Sara, I've visited your Davao City. Ug akong gitanaw ang areas sa tanan na ani mo ang kanagang inatok, although we have not met. So, naa ang pagka, grabe yun, kumang tao. So, nining tanan, ang imong misyon, Madam Vice President Sara, find the real enemy. Common enemy, demon of deception,
demon of opportunism. So, pag-abot na niya na, ibalik ang gitangtang ni BBM nga Presidential Anti-Crime Commission. It was created by your father, President Rodrigo Duterte, 2017. Ang Presidential Anti-Crime Commission. Usa sa functions ni mao ang pag-fight against vote buying. Pero pag-abot ni BBM, ihang gitangtang dito. Gipapas. Mao na nga makahuygo todo o pag-crocodiles in the government. And that is really happening. So, be clever and be open-minded. Be open-minded. Maintain your humility, touching power with the people. Be open-minded. Do not judge unless you know both sides. And you have passed the persecutions. Congratulations. So, okay, from the land, promised land of the promised land, Mindanao. Now, we wish to emphasize that do not change the history, the error, possibly of your father. A history is history. And so, naka na sa Deuteronomy chapter 5 verse 10 nga up to the fourth generations condemned sa Diyos. Busa goodbye mga Romaldes, no more chance. Mga ko, no more chance. Fourth generations. Samot na mga Marcos. Supposedly, gihukman naman ang mga Marcos. Pero kamu maoy nakabanhaw sa dead image of the Marcos. You have resurrected the dead image of the Marcos. And because you changed the history, possibly, penalty, possibly. So, a history is history. What is right is right. What is wrong is wrong. There is no trolls. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Ang init-init bugnaw-bugnaw isuka ko ikaw. And so pinaagi sa City Secretary Ma'am narito Charo Santos. You will be guided, pinaagi Ma'am Charo Santos, and spread all the 82 provincial governments, the 149 city governments of the Philippines, 1,493 municipal governments of the Philippines. And we have nini karon nga mga barangays of the Philippines. We pray the 42,011 ka mga barangays sa tibok Pilipinas. We pray nga sa imo na unya nga leadership if ihatag sa Dios diha kanimo ang hustong panahon. Then we pray nga unta magpadayag ang tinud-anay na ugma sa nasod ng Pilipinas. Because in the assessment, maglisod magyud. Maglisod magyud si BBM. Bisa ng sakot. He cannot survive. He cannot survive. Sa tululang katuig niya, grabe, may abot na 4 trillion. Imagine, 4.56 trillion ang iyahang na utang. Grabe. In a span of 3 years. Asa pa doon ang mga utang. Ang 1.2 trillion, tua sa flood control. Tikio ang project sa flood control. Unya, kining mga kalsada di PWH, dili man kay pilaran eh. Trilyon sa ta. Unya, wa pa na o tingkaya tanan. Flood control pa eh. So, next phase ini, tanang mga kalsada. Imagine,
ang gispalto giguba kay siminto, ang siminto giguba kay gispalto, ang ispalto giguba kay siminto, unsa man pingpong? Grabe, katarantado. Unya, pagpangutan na pa, dili manghunaw ang district, ngano, tuwa sa region. Unya, pag aninaw pa, dili di ay region ra, union di tibuok, di uniform, di programa sa Timog Nason. Unya, ang presidente, may kalibutan, tarantan. Dili mao. Dili. Mao na nga na ay gitawag o res ipsa loquitur. The things speak for itself. Mao na nga, Mr. President, para napay honor nimo, the better one is accept what is right. Mao na kayo na. Pay the damage. And the people supported you. Ngano? Tungod kay dunay religious background nga ang imong amahan, dunay relasyon sa about the gold future sa nason. Ug mo na gi-float tanan, no? Dunay gold future. Unya, ikaw mao'y mahimong instrumento para ang paglaom sa katawhan the gold future sa nason. Ikaw mahimong instrumento. Pero not an atom of reality was realized. Instead nga ang gold treasure sa nason ng Pilipinas, igawas ka na. Ikuha na may noong gibaligya. Grabe. Opposite ang reality. Mga nga, the people has to close the home. Sorry. And we pray for you, Mr. President. We pray for you. So dinig tanan, we pray tanan. Ang atong kaaway dilikaw. Na ikaw sab, Mr. Romaldes, if there is disadvantage, there shall be its advantage. Ang disadvantage, nga nahimo kang instrumento nga giguba yun ang gobyerno. Pagkaguba sa gobyerno. But don't worry. Because after this, namatay divine constitution of the Christian kingdom. Doon na rin total na kausaban. And with your repentance, ikaw sa Mr. Ko, kasabot mo kang Bisaya. Mr. Ko, ayaw diha pag sakit-sakit, tumipon di sa Amerika. Ayaw diha pag sul-sul, tiyan, jama naman ka. Huwag ikabuhi ka, pahilot rin, mananabang. Diyaw diha pag tarantado diha. So, tutuod ni mo tarantado diha chairman sa profession. You have to listen. Because there will be a total change. How to manage, how to source out funds for the government to survive. You will be educated how to manage the government. You ignorant, sitting in the government, go out. Irresponsible. You congressmen, abusive, with the demon of opportunism controls, go out. 1 Corinto chapter 3, verse 18 to 20. 1 Corinto chapter 1, verse 26 to 29. Ang kahibalo sa tao nga walay kaalam gikan sa Diyos. Mamahimong bulok sa mga bulok. Mahimong problematic ang inyong kahibalo. And you cause dangers to the people. O busa or solution kan mao. Once the demons of opportunism, the demons of deception will be cast out, exorcised, exorcism. Yan po na to. Gawas ka ng tanan. Then mahimo, we need the wisdom from the Lord. We need the gifts of wisdom, gift of understanding, gift of counsel, gift of knowledge, gift of fortitude, gift of piety, and gift of fear of the Lord. So ang ato nga mga leaders nga angay nga mulingkod sa gobyerno, dili mga crocodiles, but mga instrumento nga naay gifts of the Holy Spirit.
Sirach chapter 10 verse 4 nga mo'y giandam sa Dios. O gawas pa niini, dunay fruits of the Holy Spirit. So don't worry. Kay human sa bagyo, Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Walay mahibilin kaninyo. Goodbye. Goodbye. Revelation 21 verse 6. Omega. The end has come. Shalom. And the conclusion, 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 25. All the religious and political authorities shall come to an end. Paabutan ninyo ang solution sa socio-economic transformation. We pray for the Public Financial Management National Convention to be held in Bohol, September 23, 2025. Yanha na diha idayag ang socio-economic transformation in solving the economic bankruptcy sa nasod nga Pilipinas. The total nga kausaban and how Philippines will emerge as an economic giant of Asia and the world, with Generation X, Generation Y, Generation Z, and Generation Alpha. Nining tanan, human sa kasakit, kalipay. Human sa paghilak, katawa. Human sa kasubo, pagmaya. Human sa kamatayon, pagkabanhaw. May the Philippines shall resurrect the sunriser. Santos, Santos, Santos. Fiat